के ले जाएंगे, कोई नहीं मालूम। नेट में छाड़ेगा तब तो मारेगा ना, नेट में छाड़ देगा तब छाड़ेगा ना। पूरा कैंप पागल है। टारगेट के इलाके में। हाँ यदि वो उस साइड में एक मारा, ये इस साइड में एक मारा, वो दो मारा इधर। इधर भी है, अभी इधर देखा, इधर है। हाँ मिसाइल मारছে রে, মিসাইল মারছে ভাই, মিসাইল মারে দিছে ভাই। পাঁচটা মাসি মতো, পাঁচটা মারি আরে উড়াই দিছে ওই যে ওই দিক দিয়ে, দেখছেন না সাদা মাসে। ছাদের পরে ওই যে জ্বলতেছে। আর এই যে এই সাইডে একটা তো মারলো ভাই, এইদিকে বাইরে বাড়ানো লাগবে, কিন্তু ফাঁকে থাকা লাগবে, বিল্ডিং এ থাকা যাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন কোনে মেরে দেয় পুরা ক্যাম্পের লোক।